Chers amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission éducative Panorama français et avec unité 3, le club des explorateurs. Et avec nous aujourd'hui, Madame Inès. Bonjour, Madame Inès. Bonjour, Monsieur Victor, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va bien, alhamdulillah. Mes chers amis, النهارده بيسعدنا ان احنا نقدم لكم برنامجنا التعليمي بانوراما فرنسي، وحلقتنا اليوم هتكون عن يونيتي 3 لو كلوب ديز اكسبلوراتور. وفي الموضوع ده هنا في يونيتي 3 هيكون كلامنا عن ازاي نقدر نعمل نومي et identifier les éléments de la campagne، يعني ازاي نستطيع ان احنا نذكر ونعرف مقومات الريف. Monsieur Victor. Ah oui. كمان هنتعلم على demander et donner une explication. ازاي ان انا اسال واعطي تفسير او توضيح. كمان هنتعلم donner une réponse négative. ازاي ندي اجابه منفيه. وكمان هنتعلم raconter des actions au passé. يعني ان احنا هنتعلم ازاي نسرد احداث في الماضي. وطبعا عشان نتعرف على مقومات الريف او العناصر اللي موجوده فيه هنبدا بلو دوكيومون دو ليفر سكولير. نشوف مع بعض. دلوقتي هنتعرف مع بعض على الابطال بتوع الكونفرساسيون اللي هنشوفها، واولهم جان، وبعد كده هو ساسور لور اختها لور، واخيرا برونو ان كوبان دو كارتيer، وده بمعنى صديق في الحي. وطبعا التلاتة هيتقابلوا فين؟ التلاتة هيتقابلوا في حديقة عامة بالحي. دلوقتي هنشوف الدوكيومون بتاعتنا مسيو فيكتور. Dans le parc du quartier. Oui. Allons-y avec la conversation. Week-end à la campagne. Dans le parc, Jeanne et sa sœur Laure rencontrent Bruno, un copain du quartier. Bruno. Salut les filles. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Jeanne. Nous sommes allés à la campagne chez nos grands-parents. Bruno. Oh là là, l'horreur. Jeanne. Pourquoi tu dis ça? Bruno. Ben, parce qu'il n'y a rien à la campagne. Pas de ciné, pas de copains, c'est nul. Et maintenant, avec les mots nouveaux. Le parc، ودي المقصود بيها طبعا حديقة عامة. Le week-end العطلة الأسبوعية. Un copain، وده بمعنى صديق. À la campagne في الريف. Les grands-parents، وهم الجدود. Un ciné هي اختصار لكلمة سينما. Oh là là, l'horreur. مسيو يا له من فيكتور. شيء سيء. عايزين هنا نعرف ونقول ان دي تعبيرات بتدل على ايه؟ ان الشيء مش عاجبني، انا متضايق منه. متضايقة منه. زي ايه كمان؟ ما احنا ظهرنا دلوقتي حاجة تانية اللي هي ايه؟ سي نول. تمام. شيء تافه ملوش قيمة. بالظبط. ودلوقتي هنقوم بعرض الأسئلة وهي اختيار من متعدد، لأن في الامتحان هيأتي قطعتين، والقطعة الأولى على 6 درجات من اختيار من متعدد. نرى سويا. Choisis le bon groupe selon la conversation. Jeanne et sa sœur rencontrent Bruno à la montagne, à la campagne, au parc.
Jeanne et sa sœur rencontrent Bruno au parc. Ils parlent De leurs activités, de leur famille, de leur matière. Ils parlent de leurs activités. Ils parlent D'une journée scolaire, du mardi, du week-end. طبعا ils parlent du week-end. Le copain s'appelle Laure, Jeanne, Bruno. Le copain s'appelle Bruno. On va voir ensemble un film sur la campagne. Oui, et surtout sur pourquoi on déteste la vie à la campagne. ليه احنا بنكره الحياة في الريف. يعني مش كل الناس مسيو فيكتور déteste la vie à la campagne. طبعا دي وجهات نظر sont des points de vue. نشوف كده مع بعض. Aujourd'hui presque tout a été rénové. Cependant, certains choisissent de vivre en campagne plutôt que la ville, ou inversement. On peut parfois être confronté à l'embarras du choix. Après avoir vu cette vidéo, vous n'allez plus y penser. Aujourd'hui nous vous aidons à faire le choix entre la campagne ou la ville. Tout d'abord pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour soutenir notre travail et ainsi, vous ne manquez aucune de nos prochaines vidéos. Avant d'aborder le véritable sujet, nous pensons certainement que les campagnards et les citadins défendront chacun de leur côté. Mais ne vous en faites pas, nous allons décortiquer tout ça. Prenons le cas de la ville. Elle présente des avantages comme la modernité. En ville, ou plus souvent dans de grands pays d'Amérique, on parle du développement. Tout est amélioré. L'évolution a tout changé. On dispose de routes bien goudronnées, des voitures de luxe divers, de meilleurs encadrements. En ville, on dispose de grands établissements et de grands centres. Si vous cherchez à être encadré, la ville peut être un avantage pour vous. On continue. De meilleurs traitements. La ville dispose de grands centres d'hôpitaux et des grands spécialistes en la matière. De bons emplois. Vous aurez de grandes opportunités pour trouver des emplois si vous habitez en ville. Les inconvénients de la ville. La pollution sonore. En ville, nous avons des bruitages comme ceux des automobiles, des machines, des usines et autres. Les produits qui contiennent beaucoup d'éléments chimiques. En ville, la plupart de tous les produits contiennent des éléments qui par excès pourraient être un petit peu problématiques. Les articles qui coûtent trop cher. Tous les citadins le savent. En ville les produits sont trop chers contrairement à la campagne. Chacun pour soi. L'individualisme abonde en ville. Presque personne n'est collectif. Ceci est un gros inconvénient, on part du coq à l'âne. Le cas de la campagne à présent. Les avantages de la campagne. La collectivité. Au village tout le monde s'entraide. Les campagnards pratiquent le communautarisme. Le silence. À la campagne tout est calme. Vous pourrez vous reposer sans souci, mis à part le jour des événements. Produits naturels. À la campagne, les produits sont naturels et simples, comme par exemple des bons légumes, du riz et tant d'autres. Les inconvénients de la campagne. La pauvreté sur le plan de la modernisation. Même si la campagne s'efforce à se développer, actuellement il reste pauvre sur le plan de la modernisation. L'eau maltraitée. Malheureusement, l'eau de la campagne n'est pas bien traitée.
C'est un grand regret car l'eau non potable pourrait entraîner des maladies. La vulnérabilité aux maladies. Faute de malpropreté. Au village on reste vulnérable aux maladies, faute de malpropreté. D'où l'importance de lutter contre la malpropreté. On espère qu'on vous a aidé et que vous saurez faire le choix entre la campagne ou la ville. À très vite, et surtout abonnez-vous. Et maintenant, avec suite du document du livre scolaire. معايير الامتحان الجديد لها 2 قطعة فهم الآن نرى سويا. Deux documents différents. تمام. يعني المفروض عندي قطعتين فهم. احنا قسمنا القطعة الخاصة بالكتاب على جزئين عشان يماثل شكل الامتحان. اللي هي كاستيون أشوا ملتيبل، اختيار من متعدد. بالظبط. نشوف كده ونكمل القطعة مع بعض. Ils racontent leur week-end. Laure. Mais non, moi j'ai passé 2 jours super. Je me suis baignée dans la rivière. J'ai fait du VTT dans les champs. Je me suis promenée à cheval dans la forêt. Bruno. Waouh! Tu sais monter à cheval? Génial! Jeanne. Et moi, je suis allée chez les voisins. Ils ont une petite ferme avec des animaux. J'adore. J'ai donné à manger aux lapins. Laure. Oisie, elle a joué avec les lapins. ما سابتهاش في حالها طبعا. نشوف جان هتقول ايه. جان. J'ai ramassé des fraises. Laure. Elle a mangé des fraises. طبعا اختها الصغيرة الخبيثة. Et maintenant, Jeanne. Non, ce n'est pas vrai. Et j'ai ramassé des œufs. Laure. Ah oui, ça c'est vrai. Et tu as fait une belle omelette. طبعا هي بالجملة دي بتقصد شيء معين. هنشوفه دلوقتي. جان. Très drôle. Bon oui, j'ai cassé un œuf. هو ده بقى الغرض. Elle a cassé un œuf. Et maintenant, Laure. Et toi alors, Bruno, qu'est-ce que tu as fait? Tu as passé un bon week-end, Bruno? هل تعتقدي ان لور هتنسى برونو؟ Non, Bruno? نشوف برونو. Elle est bas. En fait, je suis resté à la maison tout le week-end. J'ai joué à des jeux vidéo avec Arthur et j'ai regardé un film. Pas très original. Quoi? Je peux venir avec vous le week-end prochain? طبعا هو استحسن الكلام في الآخر طبعا. بعد ما كان أساسا Omelette بقى. Et maintenant, mes amis, on va voir la scène sous forme de BD. يعني احنا هنشوف المشهد اللي حصل ده على شكل فيلم كرتون مصغر. نشوف كده مع بعض. هنبدأ بشخصية مين؟ هنبتدي الأول. طبعا واضح جدا ان احنا بنقول الصغنونة. Jeanne et sa sœur Laure rencontrent Bruno, un copain du quartier. ده اللي حصل. أول شخصية هنبص لها طبعا الشخصية البنت الكبيرة. مين دي مدام إيناس؟ جان. جان طبعا. البنت الصغيرة القروبة بقى. لور. تمام. وطبعا وبعد كده هو الصديق الثالث. برونو. برونو. وهم الثلاثة فين يا مسيو فيكتور؟ الثلاثة ils sont
au parc. au parc. طيب أول حاجة هنشوف الأنشطة اللي قامت بيها Laure. Elle s'est baignée dans la rivière. Ça, c'est numéro 1. Elle a fait du vélo. طبعا ركبت الدراجة. الكلام ده كله طبعا à la campagne. Et à la fin, elle est montée à cheval. طبعا مارست رياضة الفروسية. أما بالنسبة لجان، elle a donné à manger au lapin. طبعا هي هنا أكلت اللابان. الأرانب. تمام، ده شيء كويس. إيه كمان؟ elle a ramassé les fraises. Et à la fin, elle a ramassé des œufs. Pour faire quoi? pour faire Une omelette. omelette. طبعا اللي مسكتها في الموضوع ده هو كانت أختها لور. Mes chers amis, et maintenant, on va voir ensemble le sens de quelques mots nouveaux. Allons-y. VTT فيلو تو تيران، ودي المقصود بيها الدراجة للأراضي الوعرة أو كل الأراضي. Une rivière اللي هي الترعة. Une forêt ودي الغابة. Une ferme المزرعة. Un lapin أرنب. Se baigner يستحم. Se promener يتنزه. ramasser بمعنى يجمع. passer بمعنى يقضي أو يمر. ممكن نقول طبعا المعنى للاتنين يا مسيو فيكتور. بالظبط. casser ودي يحطم. rester يظل أو يبقى. وإليك بعض العبارات مثل إيه يا مسيو فيكتور؟ ça c'est vrai. ده حقيقي. ودي طبعا بتتقال في حالة إن أنا بستعجب من أمر معين. معقولة كده؟ هل هذا الأمر حقيقي؟ pas très original quoi. ليس بالشيء المبتكر في الواقع، يعني مش حاجة، يعني أنا مش شايفة إنك عملت شيء يعني شيء يذكر. واو يعني. بالظبط. Maintenant, choisis la bonne réponse. هنبدأ الأسئلة. Bruno est point de Jeanne et Laure. Le cousin, le voisin, le copain. طبعا هو واضح من القطعة ومعروف. Bruno est le copain de Jeanne et Laure. Jeanne et Laure sont allés chez Leurs parents, leurs grands-parents, leur oncle. طبعا Jeanne et Laure sont allés chez leurs grands-parents. Elles ont passé point à la campagne. Les vacances, une semaine, 2 jours. elles ont passé le week-end à la campagne. وهنا مدام إيناس زي ما حضرتك أردتي إنك أنت تشيري إلى معنى كلمة باسي في الحالة دي، هنا بمعنى يقضي الوقت أو يقضي الأجازة. لكن احنا بنستخدمها برضو بمعنى إيه تاني؟ يمر. يمر في الشارع أو ما إلى ذلك. بس لو في الباسي كومبوزي بستخدم لها فيرب اتر. بالظبط. تمام. يعني باسي بمعنى يمر مع فيرب اتر. باسي بمعنى يقضي مع فيرب افوار زي ما هو واضح في السؤال. elles ont passé.
ودي تمام. رمارك صغيرة تمام. طبعا للجرامير. معلش لازم بنفكر كده. Bruno a passé le week-end Chez ses grands-parents, chez lui, chez ses amis. طبعا Bruno a passé le week-end chez lui. قعد في بيته. برضو هنا احنا أشرنا الفيرب باسي مدام إيناس. بمعنى إيه هنا برضو؟ Il a passé قضى. تمام. Il y a des animaux à la ferme. De Bruno, de Jeanne, des voisins. Il y a des animaux à la ferme des voisins. Laure s'est promenée, point, dans la forêt. À vélo, à pied, à cheval. طبعا Laure s'est promenée à cheval dans la forêt. Et maintenant avec les situations. دلوقتي هنشوف مع بعض المواقف الهامة اللي المفروض نتعلمها عن الدرس. والمواقف مسيو فيكتور على كم درجة؟ المواقف في الحالة دي بيجيب لي عدد على 10 درجات؟ بيجيبهم لي على اعتبار ان بيكون عندي 4 اختيارات لكل موقف. تمام؟ نشوف كده مع بعض. طبعا بنعمل اختيار من متعدد. ما هي اساسي. تمام. ماشي. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes? Ton ami te demande où tu as passé le week-end. Tu dis Je vais passer le week-end à la campagne. Je l'ai passé à la campagne. Qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end? طبعا هنا لازم اركز في الاجابه مدام ايناس. أكيد أكيد. يعني هنا ton ami te demande صديقك بايه؟ بيسألك. جميل. Tu dis Où tu as passé مهما كان انا بتكلم عن الفورم. أيما قضيت الويكند. أنا بقى اللي برد عليه. بالظبط. يبقى أنا هجاوب بجملة خبرية. تمام. أبعد بعيد تماما عن الجملة الاستفهامية. تمام. يبقى هنجاوب نقول إيه مسيو فيكتور؟ بسيطة. Je l'ai passé à la campagne. ده شيء طبيعي. أكيد قضيته في الريف. طيب تمام. Tu demandes à ton ami pourquoi il achète de la glace. Il dit برضه هنا سؤال وهو هيجاوب. بالظبط. يعني احنا قلبنا الآية بتاعت السؤال. إن المفروض إني أنا بسأل بس مش أنا اللي بقول. هو مش طالب قولي أنا. هو طالب قول الإيه؟ الشخص اللي قدامي. صديقي. يبقى زي ما حضرتك قلتي هختار جملة خبرية. تمام. طبعا هنا هو بيسأل ببوركوا. تمام. الإجابات أهي. parce qu'il fait très froid, parce que je n'aime pas la glace, parce qu'il fait chaud. طبعا هنا إجابتي parce qu'il fait chaud. هو بيقول لي pourquoi tu achètes de la glace. تمام. هرد عليه هقول له parce qu'il fait chaud. مش ممكن طبعا parce qu'il fait très froid. نو. احنا بنقصد هنا حالة الطقس. تمام. طيب. Tu demandes à un copain ce qu'il aime faire à la ferme. Il dit. برضو احنا ماشيين على نفس النهج في السؤال. ان انا بسأل وهو بيجيب عليا. Je joue au tennis. Je fais du ski. Je monte à cheval. طبعا tu demandes à un copain ce qu'il aime faire à la ferme. Il dit مش ممكن هيعمل تنس طبعا. ولا سكي. مش هتزحلق على الجليد. طبعا واضح. il monte à cheval. طيب. Tu acceptes l'invitation de ton ami d'aller à la campagne avec lui. Il dit c'est une bonne idée. Mes grands-parents vivent à la campagne.
أوه لا لا l'horreur. هل تتوقع إن دي الإجابة الصحيحة؟ Non. إزاي accepter une invitation comme ça et تمام. في الآخر بنقول أوه لا لا l'horreur. تمام، هقول له c'est une bonne idée طبعا. طبعا. أما يعرض عليا أقضي الأجازة على كامباني هقول c'est une bonne idée. ده شيء طبيعي جدا. طيب. Tu as décidé de passer le week-end à la campagne chez tes grands-parents. Tu leur dis, J'aime aller avec vous à la campagne. Le week-end prochain, je vais le passer à la montagne. Le week-end, je vais aller au cinéma. طبعا أنا بكلم مين؟ Grands-parents, تمام. يبقى أقول j'aime aller chez vous à la campagne. تمام تمام. تمام. طيب, tu demandes à ton petit frère ce que la vache te donne. Il dit, La vache est un animal. دي معلومة خطيرة طبعا. أكيد. احنا طبعا بنوضح المعاني بشكل مبسط عشان خاطر ايه نقدر نستنبط الإجابة. la vache vit à l'écurie. برضو معلومة فظيعة. C'est le cheval. طبعا. La vache me donne le lait. مدام طبعا إيناس أنهي معلومة بقى؟ ما لافاش نشوف. طبعا me donne le lait. ده أكيد أنت طبعا. بتسأل ماذا تعطينا البقرة؟ بالظبط. فبنقول بتعطينا اللبن. بالظبط. تمام. تفضل مسيو فيكتور. Pendant les vacances, tu es chez ta grand-mère à la campagne. Elle te dit, Va au poulailler et ramasse les œufs. Va dans ta chambre et fais tes devoirs. Prends ton sandwich et va au lycée. طبعا أنا موجود فين مدام إيناس في الجملة هنا؟ حضرتك على كامباني. عند جرام في كومباني. على كومباني. يبقى لازم هختار إجابة مرتبطة بالكومباني وهي اذهب إلى va au البولايي. poulailler et ramasse les œufs. تمام. يبقى pendant شغل les حلو. vacances, tu es chez ta grand-mère à la campagne. Elle te dit, va au poulailler et ramasse les œufs. تمام. Un copain te demande ce que tu peux faire à la campagne. Tu dis, Aller au cinéma. Donner à manger au lapin. Aller avec mes copains à l'opéra. هو سؤال بسيط مدام إيناس. طبعا un La copain. campagne فيها سينما أو سيني أو فيها Non. أوبرا. Non. طبعا je vais donner à manger au lapin. يبقى نقول السؤال. Un copain te demande ce que tu peux faire à la campagne. Tu dis donner à manger au lapin. تمام. يعني أأكل الأرانب. طبعا ده اكتيفيتي معروفة جدا في الريف. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir et merci Madame Inès. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.